पहिलाव जतननो खुलुमयाफोराव थाइसा थाइनि कक सानानि सिगां कक इंके आंगावनो तै किसा साना मुसुंगो ताबो सिनि एडिसिओ सिनि एडिसि एरियानो तैने ताबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल अबो फानो रनाय होनायनाय जेटा विधानसभाव अ बिल न तैनाय अलरेडी पास खालाय रखा गावनो तैना किसे सानाय गोबां लाइ थानाय बा ताबो बटंख जों लाइ थानाय बिसिरगो आबनि टेबो सिगांनि बिसिरगो 10-12 बोसोरनि सिगांनि बिसिरगो बोसोर मुगै फैयो जत त्रिपुरा राज्यनि चिकन चिनि त्रिपुरा सरंनि रिजनल पार्टी रो जे दाबि खालाय फैलेमोन चिनो एडिसि एलाकानो तैमा राजनीति खांलायो अब जों स्राय स्रायखौ नुजागो अगर दो कासे के चेरी नायलेन आबां जेटा नियर जेटां टयथमान मानि अ टयथमान आं लोकरकनि बुसका आं अमनो तबै फुंनान मुसुं पहिलाव नायखटाम मुर पावर थाइकाबादि खमता तै डाइरेक्ट फान बाक्सा बनायो तेबो खमता मारनाय साहित्य शासन तेबो कामखौ मारनाय आबां आसो अंकल लंग टाइम के साना थांला माने बाहाय बाहायकमनो खालाय आबां किसा तासरि थांनो अमनो साना मुसुङो केबनां बिरुति दाखाय माने कबो सागला ताम केबा काहाम हामिया चेरै साबो ताम खाय आबनो के आं किसा सानाय हयतो जे जारा कासेनो पुरि बिरुति दाखाय जातै फानोय थाङिमानो बर आनि कखनो खनाय जलि फनो मानो जलिखे आं कुबि कखनो सानाय अबसे नाय गरमनि ताबो अधिक क्षमता जेता मुर पावर आबो जे ताबो बो सांनाय दं ताबो चिनि आईएनपीटी नि चिनि सार जगदीशं चिनि सार बिजेराम खस एटाव आईपीएफ तिरमनि दाबि हिंके तताबो त्रिपुरा लैंड एडिसि एलाकानो तैने त्रिपुरा लैंड आबो हिंके पवित्र संविधानी 2 এবং 3 দ্বারাও दं हरैनाय बरक जेता दाबि खालायो ओ भारतनि पवित्र संविधान 2 এবং 3 দ্বারা मुताबिक त्रिपुरा लैंड राज्य कताल गठन खायमान हरैनाय प्रचार खायमान यागुलो संविधान खुलबैनायखा आव संविधान 2 এবং 3 দ্বারাও दंआबो केबो अस्वीकार खायमानला हगताबो टेरिटोरियल काउंसिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल तो अंसिनाय हिनाय विधानसभा तो अलरेडी बिल पास कर हका तो बाक्सा हमना हाय अपोज खालाय जाखवा अपोज खालायमानि नुगो ताबो इलेक्टेड 28 टा सीट नॉमिनेटेड 2 टा सीट हका मोट एडिसिओ 30 टा सीट दं हका तागो पुनो विधानसभा तो बिल पास खाय रहका एडिसी जेटीटी एडिसी ह जागा ताव मनोनीत सह जेटा 30 टा सीट न बारी हुइने ता 50 टा मार्क खायनाय नै जेटा विधानसभा बिल पास के रहमानि अका अबनो तैनै न थांनाय तालनि पाइथा खाति बारो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरनि चिकन आंचलिक दलक न पार्टी आईपीएफटी सहके रिमितलां गुवाहाटी आसलायबो सालायपुर ताम साबो ताबनि साजानाय दं आबनो संका हंका बरक साका जान्जे जा मानति सालायका हंका ताबो गणमुक्ति परिषद निंगै सिनि राजेंद्र रियां ताबो एडिसिनि हापांगो खरकसा दं बा एम हंका सिनि राजेंद्र साराबनो अपोज खायो गाबोन कसाया पार्टी नों कसा कुफुर कसम जेसबां खालाय दंनि त्रिपुरा सानि दाबि कासे माननानि वो जतन थांजाका आगुइ फायनो नां अबसे आं अनुरोध खायो हंकाय बकेताम साका चिने राजेंद्र रियां ताबु एडिसिनि एम बगसावो तेकनि रक सिट बारि रेखे 32 टा रक खालाय कांके साखामु हंका 12 कासे रिजन फुनुगो बा कारण फुनुगो तामनो फुनु 50 टा सीट खा हंकाय जे एमडीसी रकनि पावर
खरकसे विलेज कमिटिनि चेयरमेननि पावाराव खायनाय नै बरक वांसो हंगा हमन सानाय मुसुंगो जे पावर नो एमडीसी बाय एमडीसी नो हंगा ताबा अमना कासा कंपेयर के सानाय मुसुंगो पश्चिम बंगो 294 सीट विधानसभा त्रिपुरा राज्य काबिसक सीट 60 सीट तार माने 294 जना एमएलए विधानसभा पश्चिम बंग त्रिपुरा राज्य 60 जना अब तो जेता सीट बारी माने अब तो जनसंख्या मुताबिक से खायो अब जनसंख्या अनुसार से सीट बारी हो और तो पावर नि कोनो प्रश्न करे अगा अब हाइरो कक छावैनाय जनगण विभ्रान्त टाखाइते अब साव 50 ता सीट नि बताने बिनि पावर बताने अब चेयर उनको विलेज कमिटी नि चेयरमैन न पावर से नाम हाइड्रोन कक फैखाबाबो बस बिदान दंबाबो अरे ताबु न कंपेयर खाइदि भारतवर्ष काছে विशाल देश 36 लाख वर्ग किलोमीटर नि समथिंग दं वेटिकन सिटी बो कायसा स्वाधीन देश से 45 हेक्टर से सिंगापुर 1200 वर्ग किलोमीटर सारा पृथ्वी मानचित्र बो कायसा स्वाधीन देश बोले हंगे ताबो क्षमता नायलेदि भारतवर्ष आसे देश गतरनि प्रधानमंत्री नि क्षमता बाय सिंगापुर क्षमता रनि ताबो प्रधानमंत्री जे क्षमता भारतवर्षनि प्रधानमंत्री जे क्षमता बाय सिंगापुरनि प्रधानमंत्री नि क्षमता और तामु तुलना खाय तो प्रधानमंत्री नगो ओ थाइचुंगा आं जेता एदिसिओ सीट बारि खंके जेता बिनि पावर विलेज कमिटी नि चेयरमैन रनि सफान जोंलाकनि जेता सामने अकलना सांमा फिरबो ना आबो कुम दिन नैमे आबो हंकाय टैक्स भरि दमान अब से चेष्टा खाइदि हंकाय अबनो बर अफिस खाइते मसाजा लाया हंकाय कोबो कुमने 50 ता सीदिङै थांपुरन गंके नों बामफ्रन बासाग्ला दारो 50 जना बासाग्ला बासनायब्ले अब नों सिकार खाइदा मानो राजेंद्र सारना प्रश्न खायो राजेंद्र रियां सारना एडीसी ताबु TTAADC नो बुमुं सोलायनाय ताबु तो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबंनाय 100% जेहेतु विधानसभा अबिनो पास खालायरि दहगा हंगे रमनि ताबु 50 ता सीट नाय सापोज उनं खावां सुबिनारि नों बामफ्रोम विरोधिता खालाय दंफानो नों आ जगा 50 जना सीट 50 जना नि सीट नों 50 जना कैंडिडेट नों आरो तयारि खायगलादा बासागलादा कन्टेस्ट खायगलादा कोबो कोबोनि बो ओ जेता 50 सीदिं खा हंकाय जेता विलेज कमिटी नि चेयरमैन नि पावर से पण नंगला हंकाय नंगार कन्टेस्ट खायदि नायगना हगे नरक तांनि जेस जागा फनो माने तिप्रासानि जेता हांग्राय नरक केबेन आवसान क्वेश्चन खायो अमचिन बिस्कांता बार्निंग क्वेश्चन हगे नरक बबनो नरक उच्च लेवल बो नरक विरोधिता निम्न स्तर बो विरोधिता नरक ताम विरोधिता खायना सिमदारन तिप्रासानि बागै हांग्रायते तुले हंगा बरं बरक ताबो साइतम खवा 3 तारिख अष्टबल मैदान बंगनि गणमुक्ति परिषद 18 दफा 20 दफा तैनि दाबि खालायलाय दंखवा नों 18 दफा 20 दफा बो ताफन सक्सेस एखदा 25 बोसोर न काम के तंबा प्रतिदिन नरनि साबुम ब्रम आगे 18 दफा 20 दफा 25 दफा 30 दफा नि खायमां 25 बोसोर लाय थांखा ताफन नर 18 दफा दाबि खायना नांख जनम हगे राजनीति दाथनसि हंगाय तैगायसा फाइबे नर ताम तामनो विरोधिता खायगा ताबंग बरक ताम हुआ एडिसिनो अदि क्षमता मारनाय पाक बामफन सानै दङ एडिसिनो डाइरेक्ट फन मारनाय एडिसिनो पावर मा बारिनाय अग अदि क्षमता जेता नाय दङनि जेता टेरिटोरियल काउंसिल खायनाय न 50 ता सीट खायमान आबा एग्जांपल ग्रे कक्षा के नों जेखने 10 टका रां नाय दङ नना जागा 40 टका से नों रांमान खाबले और 10 टका नायन कोनो प्रश्न क्रै लोकरवान सुबिनाय दि जों बाहाके हांक्राय फैनाय अगर नरक दमो हायके न चिनि बामफन न कक्सिल से सामा हायखलाय ताङै नरक विरोधिता खाय
হেকে বংনি উচ্চ লেভেলে নাইগরি উচ্চ লেভেলে মহান বিরোধিতা উচ্চ লেভেলে তাম বিরোধিতা 1991 পিবি নরসিংহা রাও ভারতনি প্রধানমন্ত্রী টমফ্রু MGN রেগানো ক্যাবিনেট প্রস্তাব তুবুখ 1991 যে সময় রেগানি বিল প্রপোজাল তুবু ফুরব বামফ্রনি হাই লেভেলনি বড়রক কেবা পলিট ব্যুরো সদস্যরক আপ্রো তীব্র বিরোধিতা খাইও রেগানো তাঙ্গে তাবো বড় টামনি বিরোধিতা খাই আপ্রো সাংসদ রেগা তাবুকলে সমগ্র ভারতবর্ষনি শ্রমিক রত্নতা কুলিস নামছিনাই কুলি কোনো মতে বামফ্রন মন মানি নেয়া নরক 1991 নরক বিরোধিতা খাইও আরে তথ্য রুতুকি নাই নরক তথ্য মানা আমাকে নরক বিরোধিতা খাইও ঠিক আছে বামফ্রনের বিরোধিতা খাইফোন রেগা অলরেডি বিল পাস নাই থাকা বিল পাস নাই থাকমানি ইয়াগুলো ত্রিপুরা রাজ্য 25 বছর বামফ্রন সরকার দমফ্রকে বড় টাম সাকwa এই রেগা বামফ্রন সরকারনি দাবি বাসি ফাইও ওই থাকwa আগে পাবো যেটা এডিশনো আপডেট যেটা ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল আপডেট থাকে আবার যেমন কক দङ কামান সান্দানি সিলাই মানো 100 টাকা রান্নাই খানকে 70 টাকা রাজাগো 33 টাকা বাকি ক্ষেতন মাহাই ত্রিপুরাল্যান্ড সানাই রকনি ধারাতেই ন যা আং আইপিএফ দিনে সমর্থন খাই কক সাউবা বন হামজাগে কক সাউবা আং আইপিএফ ঠিক খাইও অবসামানি ক গিয়া যেটা ত্রিপুরাল্যান্ড নাইমানি জাগাও নङ তাবু অ মুহূর্তে ত্রিপুরাল্যান্ড রিমেখো আপাতত নর ত্রিপুরাল্যান্ডনি প্রসেস তো ইয়াকায়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অমব ত্রিপুরাল্যান্ড হিনা আপাতত নর সেফটিনি ভাগে নङ টেরিটরিয়াল কাউন্সিল পর নङ তাউ রেগ্রানাই এবং অবন প্রমোশন না খাইনে প্রমোশন খাই রেগ্রাসিনে অবঙ্গা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি ক হেগে তিনি সিলাই কামান নাইমানি জায়গা সিলাই মানমানি কালাयो ত্রিপুরাল্যান্ড সানাই তো সানিনে দंनाय ত্রিপুরাল্যান্ড তো কেবো ইয়াকায়া কবলে সানি দंनाय र হেগে তাবু খাই এই যে গুয়াহাটি ও হুমকাই সর্বদলীয় বৈঠক হুমকাই বামফ্রন্টনি তাবু শাখা সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ বিরোধিতা খাই আবন আপনি বিরোধিতা খাই ইনডাইরেক্ট খাই 50টা সিটিং মানে সাজগে মানে তাম নং বিরোধিতা খাই আবো 32টা সিটিং কে সাউনি সাইতङ হেগে তাবু হুমকাই ও লাইথানে হাতি বারনি আনিরক পত্রিকা ও সরাসরি দङ চিনি রাধা চরণ সারার পত্রিকা ও রজা আবো তারিখ সাইমালিয়া হয়তো আং বেশিয়া এতো 3-4 দিন কিসা সেখানে ক আর তাবুক রাধা চরণ সার তাম সাকwa এডিসি মানমানি বামফ্রন্টনি জমানাও মানো বামফ্রন্টনি দীর্ঘদিনী আন্দোলন বরক সাও বেলাই ওয়ালা মেসিনজা ক ঠিক আছে বামফ্রন্টনি আন্দোলন বা এডিসি মানখা দনরনি আন্দোলন মানে এডিসি মানখা এডিসি বদিনমান এডিসি মানমানি সাল বদিনে এডিসি মানমান সালমা পালাইনাই ষষ্ঠ তপশিল সপ্তম তপশিল মোতাবেক যেটা এডিসিন আইন খাই রেজাব মানে অব বফ্রু মানখা বামফ্রন সাও বরক দাবি খায়ো অব বরক তুবু বামফ্রন তুবু না আব তা মুখেবা নিরূপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী আমাল এডিসি মানখা এডিসিন সবুজ সংকেত রেখা বফ্রু বা সাকলা ঘোষণা খাইকা বফ্রু 1979 19 তারিখ জানুয়ারি ইমপ্লিমেন্ট খাইকা বফ্রু 1982 সাল হেকেবা নিরূপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী তখন কেবা বামফ্রন সরকারনি আমাল মানুষ বামফ্রন বরক जों তো বকনি গয়সি নাখা হেকা তাবো বরক খাইনি সাইতङ नों एडिसि नों सतो बुंके तांनि 23 आगस्ट नों पालाया सा 23 आगस्ट सब ताङै 23 आगस्ट पालायना थाने रनो ताङै नों बंनि उपरि बर्बरुचित आक्रमण खाइसा अबके एडिसि तलय माने तर्क बितर्क हाइक्लाय अब पाइख्राखा
এডিসি কোনো দিনও বামফ্রন্ট টুবিয়া আবার আইপিএফ টি তুবনি সামনি কক বিয়া আইপিএফ টি আফরা আসাইয়া কক ও জরাবো এডিসি তুমনাই রকম কাহনকাই তাবো গোথাং খরকসা মাসা তংখ সিনি সার হরিনা বরকনি চেষ্টা প্রচেষ্টা বাই কিউজিএস নি আন্দোলননি ফলে এডিসি গঠন আবো যতন সাইমান নগরে যেসবগুলো বামফ্রন্ট আংনি নং দাবি খাই নং ইয়াবো এখন তাবো হংকাই বিরোধিতা খাইমান ইয়াগুলো ও যেটা ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বা 50টা সিট নাই হनै বিধানসভাও অলরেডি বিল পাস খাই রহমান ইয়াগুলো তাবো বামফ্রন্ট তাব তীব্র বিরোধিতা খাইমান ইয়াগুলো ব তামই সাবা বড় তিনি আস্তবল মাতো বড় এডিসিনতে ফানমা বকছিন নাই অধিক ক্ষমতা মারনে সাসাইতাম হয়েছিনি রাধাচরণ স্যার আরে স্যার অধিক ক্ষমতা রাধাচরণ স্যার আং সাও অধিক ক্ষমতা নং সানাইতে মোটাবো তাবো বুড়ো নং অধিক ক্ষমতা নাইতামবা 25 বছর চাই থাকাবলে মানে সরকার তাঙ্গাই সায়াবা নরক বাহাকি রাজ্যও সরকারও ফাইকাবো কিসা সাওনে 1993 বা 1993 নি বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যনি 1993 ও 1993 ত্রিপুরা রাজ্যনি সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনী পরিপ্রেক্ষিতে যেটা বামফ্রন্ট রংনি ইস্তেহার আবো তামো সৈনন ইস্তেহার ও 1993 নি বামফ্রন্ট ইস্তেহার পরীক্ষাকে স্রাই স্রাই সাইমানাই আবো বামফ্রন্ট ইয়াগতরা তংক্রি সাইমিয়া 1993 নি যেটা সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনী ত্রিপুরা রাজ্যনি বামফ্রন্ট ইস্তেহার কাফুর তামুর গাঙ্কাই ত্রিপুরা রাজ্যনি এডিসি এলাকাও বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি রত্ন দেওয়াসে বিদেশি বিতরণ না খাইনাই বিদেশি বিতরণ করতে এডিসি এলাকানি হইতে 10 রত্ন বাংলাদেশ মা রকনাই অবহংকায় বামফ্রন্টনি দাবি ইস্তেহার দঙাব 93 সালে 1 নাগারে 2018 সালনি 2 তারিখ মার্চ জরাত বামফ্রন্ট 3 তারিখ মার্চ নি পরে অঙ্কে কতাল সরকার সলাইজাকে পার্টি আইপিএফ টিবাই বিজেপি জোট সরকার ওঙ্কা 25 বছর তো নরক চালবই থাকাবলে বুকো খরকসা যে বামফ্রন্ট সামানি মোতাবেক বল ইস্তেহারনি মোতাবেক বইনাইসিমসে বড় ইয়াসিসর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সামংখায়া নাই আরে বামফ্রন্ট 1993 নি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যাতে ত্রিপুরা সারকনি